दोस्तों, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। वहाँ बांग्लादेश में अभी एक हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग हुई, जिसे रोड पे जो है मारा गया। बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। देखिए, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का लोग हो, अगर उसके साथ मॉब लिंचिंग होता है तो ये सरासर गलत है। किसी भी धर्म के लोगों के साथ ये गलत माना जाएगा। हमारे इस्लाम में इसे बिल्कुल भी सही नहीं कहा जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है, अल्लाह के फैसले के खिलाफ वर्जी वो काम कर रहा है। दोस्तों, इसको लेकर करके बहुत ज़्यादा जो है बवाल मचा हुआ है और हिंदुस्तान सरकार के ऊपर भी इसका काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। और हिंदुस्तान सरकार पे भी काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, मिल्लत टाइम्स का ये रिपोर्ट हमें ज़रूर देखनी चाहिए। आइए समझते हैं। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश शदीद बहरान का शिकार है। हालात वहाँ लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। भीड़ बेकाबू हो चुकी है। सड़कों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस एजेंसी और आर्मी बांग्लादेश की इस भीड़ को काबू करने में नाकाम है। भीड़ के ज़रिए लगातार मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ख़ास तौर पर शेख हसीना के दौर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लीडर्स हैं, जितने MP हैं, जितने MLAs हैं, उनकी पार्टी के जितने वर्कर हैं, उन सबको चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अखबारात के दफ्तर को जलाया जा रहा है, TV चैनलों को आग लगाया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट शेख हसीना की हिमायत में लिख रहे हैं उनको कंटिन्यू गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन सब के बीच एक हिंदू नौजवान की वहाँ मौत हो गई है। भीड़ के ज़रिए एक हिंदू नौजवान को मार दिया गया जिसका नाम है दीपू चंद्र दास। और इसकी मौत के बाद, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाने के बाद इंडिया में भी हंगामा बर्पा हो गया है। भारत की सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा है। बांग्लादेश की ये हालात क्यों हैं, पूरा मामला क्या है, उसको इस वीडियो में समझिए। बांग्लादेश में इन दिनों अबूरी हुकूमत है। शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हो चुका है और वहाँ एक नई हुकूमत बनने वाली है। जिन लोगों ने शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाया, अब वो लोग इक़्तिदार में आना चाहते हैं और उनकी कोशिश ये है कि शेख हसीना का कुछ भी यहाँ वजूद बाकी न रहे। शेख हसीना के ख़िलाफ़ वहाँ से बाज़ाब्ता फ़ैसला आ चुका है फांसी का, सज़ाए मौत का। शेख हसीना की हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स ने मोमेंट चलाया था, तहरीक चलाई थी। और वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के तलबा ने जो तहरीक चलाई थी और उस तहरीक को चलाने के लिए जो तंजीम कायम की गई, उस तंजीम का नाम रखा गया था इनकलाब मंच। और उसके जो रूह रवा थे, उसके जो लीडर थे, वो उस्मान हादी ने फरवरी 2024 में इनकलाब मंच कायम किया। शेख हसीना की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाया और ये तहरीक लगातार मजबूत होती गई। अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा, वहाँ तख्ता पलट हो गया और फिर एक नई हुकूमत बनती है। उबरी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है शेख मोहम्मद यूनुस को। उस्मान हादी पूरी तहरीक का सरबराह था, लेकिन पिछले दिनों यानी दिसंबर की 12 तारीख को उस्मान ढाका में एक जगह रक्षा से जा रहे थे। अचानक बाइक सवार आते हैं, उस्मान हादी को घेर लेते हैं और उस्मान शरीफ पर फायरिंग कर दी जाती है। उस्मान शरीफ पर इस कदर शदीद फायरिंग की जाती है कि उस्मान शरीफ अपना बचाव नहीं कर पाता, बेहोश हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। फ़ौरन उसे ढाका मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। लेकिन 6 दिनों तक इलाज चलने के बाद उस्मान शरीफ की जान नहीं बच पाती है, बल्कि उसकी मौत हो जाती है। 18 दिसंबर को जैसे ही इनकलाब मंच के लीडर उस्मान शरीफ की मौत की खबर आवाम में फैलती है, मीडिया के ज़रिए ये खबर सामने आती है, बांग्लादेश में हंगामा बर्पा हो जाता है। बांग्लादेश के तमाम शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और शेख हसीना की हुकूमत के जितने ज़िम्मेदारान, अफसरान, उनकी पार्टी के जितने लोग मिलते हैं, उन सब के घरों को तोड़ा जाता है, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाता है। पुलिस और एजेंसी काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन काबू पाने में नाकाम हो जाती है। इधर उस्मान हादी की मौत पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ताज़ियत करते हैं, तमाम लोग ताज़ियत करते हैं। उस्मान हादी को एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। कई जगह उस्मान शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी में भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। फिर तजहीज़ो तकफीन में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत होती है। फिर वो ताज़ियती बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि उस्मान हमारा हीरो था, उसकी शहादत ने पूरे देश को
صدمہ پہنچایا ہے، لیکن اس کی شہادت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس نے بنگلہ دیش کو ایک ظالم اور جابر حکومت سے نجات دلانے میں ہماری مدد کی۔ یہ سب چل رہا تھا، اسی بیچ بنگلہ دیش کی جو بھیڑ ہے وہ سڑکوں پر بے قابو ہو جاتی ہے، لگاتار لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور اسی دوران دیپو چندر داس کو بھی بھیڑ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ دیپو چندر داس کی عمر 25 سال ہے اور بنگلہ دیش کے میمن سنگھ شہر میں ایک فیکٹری میں دیپو داس کام کر رہا ہوتا ہے۔ بھیڑ اس فیکٹری میں جاتی ہے اور وہاں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کا کام کرتی ہے۔ دیپو چندر داس کو بھی کمپنی سے باہر نکالا جاتا ہے اور بھیڑ اس کو مارنے لگتی ہے، اور بھیڑ کے ذریعے دیپو داس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ پولیس بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پولیس دیپو چندر داس کو بچانے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی دیپو چندر داس کی موت کی خبر سامنے آتی ہے، بنگلہ دیش کی جو مائنورٹی ہے یعنی وہاں کے جو ہندو ہیں ان میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنی سرکشا کی مانگ کرتے ہیں، حفاظت کی مانگ کرتے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دیپو کو مارا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے، اور اب تک 7 لوگوں کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی ہے، جس میں ایک نام ہے محمد لیمون سرکار کا، یہ 19 سال کا لڑکا ہے۔ دوسرا نام ہے محمد طارق حسین کا، یہ بھی 19 سال کا۔ تیسرا نام ہے محمد مالک کا۔ چوتھا نام ارشد علی کا۔ پانچواں نام نجم الدین کا۔ چھٹا نام عالمگیر حسین کا، اور پانچواں نام محمد معراج حسین کا ہے۔ ان 7 پر الزام لگا دیپو چندر داس کی موب لنچنگ کا، اس کو مارنے کا، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے، پولیس نے اب تک ان 7 کو گرفتار کر لیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر محمد یونس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جتنے لوگ ملوث ہیں ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر جیسے خبر سامنے آتی ہے انڈیا میں بنگلہ دیش کے خلاف غم و غصہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ انڈیا کے بڑے بڑے لیڈر سے بیان دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں مائنورٹی کمیونٹی محفوظ نہیں ہے۔ بھارت سرکار کو بنگلہ دیش سے ڈائریکٹ بات کرنی ہوگی اور مائنورٹی کمیونٹی کی سرکشا کو، ان کے پروٹیکشن کو یقینی بنانا ہوگا۔ کانگریس کی سینئر لیڈر پرینکا گاندھی نے ایکس پر لکھا، بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان دیپو چندر داس کے وحشیانہ قتل کی خبر انتہائی پریشان کن ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں مذہب، ذات یا شناخت کی بنیاد پر امتیاز، تشدد اور قتل انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پرینکا گاندھی نے حکومت سے اپیل کی کہ بنگلہ دیش میں ہندو، عیسائی اور بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والی اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور وائلنس کا سرکار سنجیدگی سے نوٹس لے اور ڈھاکہ سرکار کے سامنے ان کی سلامتی کے معاملے کو اٹھائے، مضبوطی کے ساتھ موقف پیش کرے کہ ان سب کو مکمل طور پر وہاں پروٹیکشن اور تحفظ ملے۔ کانگریس کے لیڈر ہیں ششی تھرور، انہوں نے کہا کہ ڈھاکہ میں ایک ہندو نوجوان کی موب لنچنگ کا واقعہ ناقابل برداشت حد تک افسوسناک ہے، اور بنگلہ دیش کی حکومت نے اس واقعے کی مذمت کی ہے جو قابل ستائش ہے، لیکن قاتلوں کو سزا دینے اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت کی حکمت عملی کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک اور لیڈی ہے جس کا نام ہے تسلیمہ نسرین، وہ بھارت میں موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، کئی ملکوں سے اس کے خلاف فتویٰ ہے۔ اس نے بھی الٹا سیدھا بیان دیا، اور اس نے جو بیان دیا وہ ہے کہ پولیس کی نگرانی میں مارا گیا اور پولیس نے ہی چندر داس کو بھیڑ کے حوالے کر دیا اور بھیڑ نے ایسا کیا۔ تسلیمہ نسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذہب کی توہین کے الزام میں مارا گیا، رسول کی گستاخی کے الزام میں چندر داس کو مارا گیا۔ آندھرا پردیش کے جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں پون کلیان، انہوں نے ایک بیان دیا کہ 1971 میں بھارت سرکار نے بنگلہ دیشیوں کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی گئی، اور آج پھر اسی بنگلہ دیش میں ہندوؤں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پون کلیان کا کہنا ہے کہ 2024 اور 2025 کے بیچ میں وہاں اقلیتوں کے خلاف 2400 سے زیادہ وائلنس کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ یہ پون کلیان کا دعویٰ ہے، حالانکہ زیادہ اوتھینٹک ثبوت نہیں مل پایا ہے کہ سچ میں 2400 واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی روایت یہ بھی ہے کہ پچھلے سال جب وہاں وائلنس و تشدد بھڑکا تو وہاں کے مسلم نوجوانوں نے مندروں کے سامنے
घेरा डाल दिया। मंदिरों के सामने चैन बनाकर मुसलमान लड़के खड़े हो गए और बेकाबू भीड़ को उन लोगों ने मंदिरों तक पहुंचने नहीं दिया। मंदिरों की हिफाजत उन्होंने की। अभी जैसा कि शशि थरूर का कहना है कि हिंदू नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई, उसे मारा गया, तो बांग्लादेश की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, 7 को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये काबिल अमल है, लेकिन आइंदा इस तरह के वाक़यात सामने न आए, इसके लिए क्या हिकमत अमली है। लेकिन बांग्लादेश में जो वाक़यात है वो इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। इधर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी करके बांग्लादेश में जिस तरह डेली स्टार के दफ्तर को जला दिया गया, दूसरे अखबार के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की सदर संगीता और सेक्रेटरी जनरल अफजल इमाम ने आवाज़ उठाई है, स्टेटमेंट जारी करके शदीद मजम्मत की है और मोहम्मद यूनुस की हुकूमत से मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ जो इस तरह का तशद्दुद है, सहाफ़ियों और अखबारात के दफ्तरों पर जो हमले हो रहे हैं, इसको रोका जाए और सहाफ़ियों को हर तरह से हिफाजत दी जाए, सुरक्षा दी जाए। ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मुतालबा है। बहरहाल उस्मान शरीफ की मौत के बाद बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि बांग्लादेश के हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि शेख हसीना इंडिया। तो आपने वीडियो देख लिया, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बांग्लादेश के माहौल ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई पार्टी भी उभरती हुई वहाँ नज़र आ रही है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे नए चैनल एम वसीम को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।